আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার উত্তর গেট এলাকায় এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। হত্যাকাণ্ডে যুক্ত অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানানো হয় কর্মসূচিতে। প্রতিবাদ কর্মসূচির শেষে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিহতের পরিবারের জন্য ন্যায্য বিচারের জানানো হয় দাবি। এদিন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি মোমবাতি প্রজ্বলন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিপূর্ণ এই মিছিলের মাধ্যমে নিহত অ্যাঞ্জেল চাকমার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং ন্যায়ের দাবিতে দেওয়া হয় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা। 9 तारीख को, तो 9 तारीख को हादसा होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इतना नेग्लिजेंसी किया है। जब दिल्ली से एक स्टूडेंट टीम गया है वहाँ पर उत्तराखंड में, देहरादून में, तभी जाकर उन्होंने इस वक्त में विजिट किया है पुलिस वालों ने। उसके बाद तब भी 11, 10 या 11 तारीख को नहीं हुआ, FIR नहीं लॉन्च नहीं हुआ। बाद में जब ये स्टूडेंट टीम प्रतिनिधि, जब एक सीनियर और रिटायर्ड IPS ऑफिसर है उसका, उस सर के साथ बात किया, मुलाकात किया, उसके बाद उन्होंने SP को फोन किया। उसके बाद 12 तारीख को ये FIR दाखिल हुआ है। तो आप लोग सोचिए, वो घटना हुआ है 9 तारीख, उसके बाद 12 तारीख को FIR लॉन्च कर रहा है। उसके मतलब 3 दिन उन्होंने लगा दिया, इसलिए ये मेन कल्प्रिट भाग गया है। भागने का उनको जो मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उस प्रशासन के, ये जो घटना हुआ है उसके बाद पुलिस प्रशासन ने नेग्लिजेंसी किया है, और मानते हैं हम लोग ये मेडिकल में